हमारे लाइव में सभी का स्वागत है। प्लीज आप लोग जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है। प्लीज आप लोग जुड़ जाइए हमारे लाइव में। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए प्लीज। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए। करण भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताइए कैसे हो करण भैया। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए प्लीज। खाना वाना हो गया करण भैया? जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। हमारे लाइव में सभी का स्वागत है। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे आईडी का नाम खुशबू यादव अवधी गीत है। प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग हमारा लाइव कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से। मैं वैसा ही हूँ। अच्छा भैया जी। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए। स्क्रीन को 2 बार टच करिए, लाइक हो जाएगा। प्लीज लाइक कर दीजिए। हमारे घर का खाना नहीं है। अच्छा भैया जी। काहे करण भैया आप डेली कहते हैं हमारे घर पे खाना नहीं है, बताइए। और घर में सब लोग बढ़िया है करण भैया? हम अपने घर से देख रहे हैं। आपका घर कहाँ पड़ता है प्लीज बताइए करण भैया। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट में बताइए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करिए। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। जितने लोग जुड़े हैं सबका कमेंट नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट करिए। अगर लाइव में जुड़े हैं तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए। लाइक भी नहीं हुआ है। अगर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे आईडी का नाम खुशबू यादव अवधी गीत है। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए।
और बताइए करण भैया, आप बता नहीं रहे हैं, आपका घर कहाँ पर है? प्लीज बताइए करण भैया। जो लोग जुड़े हैं प्लीज लाइक कर दीजिए। काहे रो रहे हैं करण भैया? जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिए। बनारस यूपी 65। बहुत बहुत धन्यवाद करण भैया। अच्छा भैया जी, आप आज बता दिए, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए करण भैया। अब मैं नहीं बोलूंगी। बनारस से आप जुड़े हैं। भाभी जी राधे 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 राधे। सौरभ भैया, और बताइए कैसे हो? सौरभ भैया, खाना वाना हो गया आपका? हरी भैया, आपका स्वागत है हमारे लाइव में। किशोरी जी के और आपका बढ़िया। लाइक कर दीजिए प्लीज, जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। हरी भैया, और बताइए खाना वाना हो गया? जा रहे हो करण भैया? सौरभ भैया, और बताइए। खाना वीडियो देखने का नंबर? खाना खा के वीडियो देखने का नंबर है? देहाती दिखाना। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है भाभी जी, आपका स्वागत है फिर से। राम कुमार भैया, बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए कैसे हो? खाना वाना खा लिए हो आराम से? सौरभ भैया प्लीज कमेंट करिए। वीडियो बनाने की विधि ताजिम? मैं तो 11 से इंतजार कर रहा हूँ भाभी जी। 10 से हमें 11 दिख रहा है। 10 बजे से आप इंतजार कर रहे थे भैया जी, 10:10 पे लाइव चालू की हूँ। मेरी शादी का वीडियो बनाने में आज। मनीष भैया, आपका स्वागत है हमारे लाइव में। और बताइए आप कैसे हो मनीष भैया? बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम ठीक है मनीष भैया, अपना बताइए आप कैसे हैं? लाइक कर दीजिएगा। शादी थी हमारे भैया की, उसमें वजह से भी जाती। अच्छा कसूरी।
लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और बताइए कैसे हो मनीष भैया, खाना वाना खा लिए हो? आज तो 2 तक रहना पड़ेगा भाभी जी, नेट पैक खत्म हो गया है। क्या 2 बजे तक रहेंगे राम कुमार भैया? ओके मनीष भैया, आज 2 नहीं, आज सुबह तक लाइव होंगे, सोइएगा मत। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। हरी भैया कमेंट करिए, आप चले गए हैं क्या? आपका कमेंट समझ में नहीं आ रहा था मेरे, प्लीज कमेंट करिए। अच्छा भैया जी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया। आप इंग्लिश में कमेंट करते हैं, हमें उतना इंग्लिश नहीं आती है, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा पढ़ने में। और भाभी जी कैसी हैं मनीष भैया, ठीक हैं? जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए प्लीज। हरी भैया आप चले गए हैं क्या? जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। नींद आ रही है तब हम 2 बजे तक ऐसे बैठे रहेंगे? हमको तो बोल रहे हो 2 बजे तक रहना है, आप नींद में कमेंट कर रहे हैं, बताइए। बहुत खराब हो चुकी, गर्मी लगी, सर्दी लगी। अच्छा भैया जी, कभी गर्मी कभी सर्दी लगी। अच्छा मौसम खराब है वहाँ? नींद आ रही है मेरे को भी। अच्छा भैया जी, नींद आ रही है हरी भैया, ठीक है तो सो जाइए, नींद आ रही है तो।
कमेंट बढ़िया क्या बात है? मतलब राम कुमार भैया आप नींद में कमेंट कर रहे हैं? नींद में कमेंट मत करिए। अच्छा, नींद में भी साथ दोगे? ठीक है, तब तो अच्छी बात है। सोते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। अच्छा, राजस्थान का मौसम अच्छा है? सहेली बताई थी क्या? हरी भैया कह रहे हैं कभी गर्मी लगती है कभी सर्दी लगती है, मौसम बहुत खराब है। अच्छा, वीडियो कॉल पे बात हुआ है? देखिए भैया जी कमेंट कर रहे हैं कभी सर्दी पड़ रही है कभी गर्मी पड़ रही है दीदी। हाँ, तो ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है हरी भैया। यहाँ भी कल इतना ज्यादा कोहरा था, इतना ठंड था। आज तो एकदम इतना अच्छा धूप सुबह से हुआ था। और भाभी जी कैसी हैं? राम कुमार भैया ठीक हैं? दे दीजिए। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। आज आप दोपहर में कहाँ बिजी थे राम कुमार भैया? आप कमेंट किए थे मैं बिजी हूँ, कहीं गए थे क्या? शादी मूवी सुल्तान है शादी की एक की वीडियोग्राफिक करने गया था। अच्छा हरे भैया, वीडियोग्राफी करने गए थे आप शादी में? थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है? टाइम ही हो गया है, 10:30 बज गया ना, तो नींद तो आएगी। अच्छा, बदलापुर गए थे भैया? हाँ, आप कमेंट किए थे मैं बिजी हूँ।
8 बजे आए हो वहां से? बहुत लेट। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज कमेंट करिए। हरी भैया का कमेंट पढ़ने में कोई मजा नहीं आता है भाभी जी। शब्द उनका कोई भाषा समझ में नहीं आता तो क्या मजा आएगा। जब समझ में आता है तभी तो। अब कमेंट किए हैं, शादी में गया था दीदी, फोटो वीडियोग्राफी ग्राफी करने। अब क्या क्या सब कमेंट कर रहे हैं। सर्दी गर्मी का मौसम है तो समझ में आया। उनका भाषा अलग है ना। नींद आ रही है उनको, चले गए। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज कमेंट करिए। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। राम कुमार भैया बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। यस के पी, नमस्ते जी, नमस्ते भैया जी, आपका स्वागत है हमारे लाइव में। और बताइए कैसे हो यस के पी भैया? खाना वाना हो गया आपका?
ठीक हूँ जी, ठीक ही रहना चाहिए। आप कल कहाँ चले गए थे भैया, कल कि परसों? मैं लाइव बंद करके संगीता दीदी के लाइव में गई थी, तो आपका इंतजार कर रही थी, हमसे पूछ रही है कहाँ गए एसकेपी भैया। हम बोले दीदी आपके लाइव में आए हैं, हम भी तभी आए हैं। हमारे यहाँ अच्छा, आपके यहाँ उल्लू बोलने लगे? रात में बोलते हैं उल्लू। हाँ, हम भी गए थे लाइव में, तो 10-15 मिनट तक थी उनके लाइव में, तब बंद कर दी दीदी। कहीं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ दीदी। कहाँ चले गए हैं हमके, अब पता करिएगा दूसरे दिन आएंगे तो। और खाना हो गया एसकेपी भैया? अच्छा, कल उनके लाइव में थे। भाभी जी मैं तो 25 घंटा सपोर्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी सपोर्ट करने के लिए। राम कुमार भैया, हाँ आप करते हैं। अच्छा भैया जी, खाना हो गया? भाभी जी कमेंट नहीं जा रहा है क्या? कमेंट आ रहा है राम कुमार भैया, जो जो कमेंट मैं पढ़ रही हूँ वही वही कमेंट आ रहा है। भाभी जी कमेंट नहीं जा रहा है क्या? यही कमेंट आया है राम कुमार भैया। और एसकेपी भैया, घर पे बात उठ हुआ था, सब लोग बढ़िया हैं घर पे? भाभी जी आप बोल नहीं रही हो, अभी सबको बाय बाय करने लगोगे? नहीं, वैसे नहीं बाय बाय करेंगे, कमेंट आएगा तो नहीं करेंगे, नहीं तो हमें भी नींद लगेगी ना। वैसे बैठे रहेंगे नींद आने लगती है। अच्छा भैया जी, तो कब तक आप घर आ रहे हैं एसकेपी भैया? आप तो कहाँ, दुबई हो? और 1 साल में? अगले साल? पहली बार गए हो भैया जी? दुबई पहली बार गए हो कि दोबारा गए हो? यस के पी भैया। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज कमेंट करिए। तीसरी बार गए हो? अच्छा। काहे नहीं मिलेंगे, किसके किसके लाइव में आप जाते हैं? परी दीदी के लाइव में हम जाते हैं। संगीता, हमारा गांव है क्या? हाँ, हमारा गांव चैनल है उनका। पिंकी दीदी के लाइव में जाते हैं, वो भी जब हम बंद करते हैं लाइव तो वो भी बंद कर देती हैं तब तक। संगीता की जिंदगी उनके लाइव में जाते हैं।
और बताइए एसकेपी भैया, लाइव पे हो कि चले गए हो? प्लीज कमेंट करिए। मैं दो औरतों को मिला दिया हूँ। सब ठीक है जी। अच्छा, किसको किसको मिला दिए हो बताइए एसकेपी भैया। हमको और परी दीदी को क्या? राजपत भैया जी आपका स्वागत है। बहुत सुंदर हो भौजी। बहुत बहुत धन्यवाद राजपत भैया। राजपति भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बताइए कैसे हो? हाँ, हमें और दीदी को ना कल कह रही थी मिलने के लिए। परसों उनके लाइव में गए थे तो बोल रही थी आपसे मिलना है। हम कहे चलो ठीक है मिल लेंगे, जब आना तो बताइएगा लाइव पे। तो पूछ रहे थे भैया कहाँ के हैं बताइए, सच सच कह रही थी। भैया भी लाइव पे मिले थे हमसे, दूसरे के लाइव में। कुटाहन के हैं। लिख रहा हूँ, बहुत सुंदर हो भाभी जी। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार भैया। हाँ दीदारगंज। बताई हैं कि दीदारगंज में कपड़ा का दुकान है, वहां आ जाइएगा, नहीं तो हम शाहगंज आएंगे। हम के चलिए ठीक है, जब आइएगा तो बताइएगा। अच्छा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काए को तूने दुनिया बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार भैया। अच्छा, उनके मायके में बारात करने गए हो? अच्छा, मिली हैं आपसे? फुटाहान आई थी, आप बता रही थी भैया फुटाहान के हैं। हाँ, आया करिए हमारे लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए राम कुमार भैया। आप तो हमेशा आते हैं हमारे लाइव में, बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप उनसे मिले हैं? हाँ, हमको भी बोल रही थी आपसे मिलना है हमें। हमके चलो ठीक है आइएगा, मिल लेंगे। कहा तो रही ना दूसरे दिन आवी तब बताई थी। अच्छा, दीदारगंज आप गए थे, मालूम नहीं था। दीदारगंज में बता रही थी कपड़ा का दुकान है। हम कहे दीदी चलो ठीक है लाइव में सब मत बताओ, जब आएंगे तो बता दीजिएगा। भाजी बार बार देखे कमेंट। कमेंट देख रहे हूँ राजपत भैया, आप कमेंट कर नहीं रहे हैं ना। बताइए खाना वाना खा लिए हो? आप तो कमेंट नहीं कर रहे हैं। प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए। कैसे हो आप? राजपति भैया बताइए। अच्छा, बस से जा रहे थे आप सरायमीर? हाँ, तो दीदारगंज में रुकती है।
हमारा गांव पूछ रही थी दीदी। कह रही थी पहले बताइए आपका घर कहाँ पड़ेगा, हमके नहीं बता सकते। सागंज आइए तब बताएंगे। लाइव तो कैसे बताते भैया, कितने लोग जुड़े रहते हैं। बताए हैं सागंज आइएगा, नहीं तो मैं आऊंगी दीदारगंज। आएंगी कह रही थी, अभी नहीं, जब आऊंगी तो बताऊंगी। तो उनसे क्या, उनसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन और लोग जुड़े रहते हैं ना। अच्छा, भाभी जी बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुझे देखकर आजकल लिख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ नहीं करेगा एसकेपी भैया, लेकिन घर वालों को नहीं पसंद है ना। क्या करेगा कोई, सब तो इंसान है। लेकिन सबकी सोच एक जैसी नहीं रहती है, घर में किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है। हम कह दीदी जिससे मिलना होगा हम मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, जो जो मिलना चाहेगा। बता दीजिएगा एक दिन पहले कि हाँ मिलने के लिए आ रहे हैं। तब वही बात है ना भैया, हमसे नहीं कोई दिक्कत है, मतलब हमारे हस्बैंड भी नहीं मना करेंगे, साथ में लिवा जाएंगे, मिलेंगे, बताएंगे वही एड्रेस। अब घर में सबको नहीं पसंद है। आ गई हैं परी दीदी। परी यादव। और बताइए दीदी जी कैसी हो। खाना वाना हो गया परी दीदी। राजपत भैया प्लीज कमेंट करिए, आप आपका कमेंट नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट करिए। जीत बहादुर भैया जी। भाभी जी राधे राधे। लाइक डन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी लाइक करने के लिए जीत भैया। और बताइए कैसे हो जीत भैया। क्या लिखे हैं भैया जी। और बताइए जीत भैया। एसकेपी भैया आप चले गए हैं क्या, प्लीज अगर है तो कमेंट करिए। खाना वाना हो गया जीत भैया। ठीक है भाभी जी, आपका आशीर्वाद है। अच्छा, ठीक रहिए भैया। और खाना खा लिए हो। रमेश रेड्डी। भाभी जी फिर आ गए लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आने के लिए, रमेश भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बिस्तर पर हो। ठीक है, खाना हो गया है तो आराम करिए, ड्यूटी से आए होंगे। क्या खाए हो, दाल चावल।
भाभी जी हमारे यहाँ बहुत सियार बोल रहे हैं। अच्छा, रात हो, रात है ना तो सियार बोलेंगे, उल्लू बोलेंगे, और क्या। बच के रहिएगा सियार से। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। हाँ भाभी जी, दाल चावल रोटी। अच्छा, आज रोटी बनाए थे आप? नेटवर्क था रमेश भैया, लेकिन हम खाना नहीं खाए थे, फिर सोचे खाना खा लें। और कोई लोग जुड़े नहीं थे, सोचे नेट पैक खराब हो रहा है, बस कोई लोग जुड़े नहीं है, तो आज 10 बजे लाइव चालू की हूँ। उसी में खा भी नहीं पाती हूँ, सबको खाना वाना देना पड़ता है, तभी बंद कर दी थी। कमेंट नहीं आ रहा था, बस वैसे बैठे थे। अच्छा नहीं लगता है ना, कमेंट आता है तो अच्छा लगता है बैठने में भी। और बताइए रमेश भैया। राजपत भैया प्लीज कमेंट करिए। अच्छा, ऐसे कहते रहिए आप, मैं बिल्कुल चिंता नहीं करूंगी। राम कुमार भैया, परी यादव। और बताइए दीदी जी। हमारे हरि भैया फिर से आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया जी। तेरी तेरी मेरे को टाइम ना मिले कहीं करो। अच्छा, बाय बाय तेरी दीदी। इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने से ज्यादा भी। इतना सारा वीडियो गाना। अच्छा, क्या भूल गए थे भैया जी? हरी भैया क्या भूल गए थे आप? हेलो, आपका स्वागत है, प्लीज और बताइए कैसे हो? गोलू कुमार। गूगल मेरी करता है जो इंसान खराब लगता है दीदी मेरे को। अच्छा भैया जी, हरी भैया। जीत भैया आप चले गए क्या? प्लीज अगर हैं तो कमेंट करिए। लाइव पे जुड़े हैं तो प्लीज कमेंट करिए। गोलू कुमार, आप भी कमेंट करिए, बताइए आप कहाँ से हैं। लाइक कर दीजिए प्लीज। हेलो, आपका स्वागत है हमारे लाइव में। और बताइए आप कहाँ से हैं प्लीज। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे आईडी का नाम खुशबू यादव अवधी गीत है। जो लोग लाइव में नए जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड नाइट दीदी, मैं सोता हूँ। गुड नाइट भैया जी, बाय बाय। सो जाइए आप।
ताले की चाबी भूल गए थे। अच्छा, राम कुमार भैया, मैं यूपी से हूँ। यूपी से कहाँ से हो? गोलू कुमार, भाभी जी इंग्लिश तो आपको फुल आती है। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है राम कुमार भैया। गुड नाइट। जा रहे हो? काहे इतने जल्दी जा रहे हो? आप बताए ही नहीं कहाँ से हो। कम से कम कमेंट तो किए होते, जुड़े थे भैया जी। भाभी जी आपको सबका नाम याद रहता है? नहीं, पढ़ लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, पढ़ लेती हूँ। जब पूरा इंग्लिश में कमेंट आता है तब भी नहीं पढ़ पाती हूँ राम कुमार भैया। नाम इतना याद कर पाएंगे सबका? हेलो, हाय हाय, गुड बाय, टाटा। जा रहे हो? राम कुमार भैया आप जा रहे हो क्या? जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। रमेश भैया आप अगर लाइव में हैं तो प्लीज कमेंट करिए। आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी जौनपुर, सागंज। आप तो बताए नहीं, मैं बता दी हूँ। खाना पीना हो गया दीदी? हाँ, हमारा खाना वाना हो गया, अपना बताइए। लाइक कर दीजिए प्लीज। आप कहाँ से हैं? बोलो भाभी आप कहाँ से हो? बता तो रही हूँ, जौनपुर से हूँ। आप कहाँ से हैं? प्लीज बताइए। हाँ, जाइएगा मत राम कुमार भैया, जाइएगा तो बता दीजिएगा। ठीक है। आप भी जौनपुर को हो? कहाँ से? आजमगढ़ से आप हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आजमगढ़ से जुड़े हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। आप नए जुड़े हैं हमारे लाइव में। हमारे चैनल का नाम खुशबू यादव अवधी गीत है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और बताइए आपका खाना पीना हो गया? हमारा तो हो गया। राजन चौहान, राम राम भाभी जी। राम राम भैया जी, राम राम।
स्वागत है आपका हमारे लाइव में। लाइक कर दीजिए प्लीज। कतवारू यादव, आप बताइए कतवारू भैया काहे रो रहे हैं आप? लाइक कर दीजिए प्लीज। कतवारू भैया आप आते हैं चले जाते हैं लाइक करके, थोड़ा टाइम सपोर्ट कर दिया करो प्लीज, कम से कम 5 मिनट। हेलो, आप हिंदी में कमेंट करिए। गोलू कुमार, हमें इंग्लिश नहीं आती है प्लीज। वीडियो कॉल, अभी क्या राम कुमार भैया, मैं आपको कमेंट नहीं पढ़ूंगी, आप हिंदी में कमेंट करिए तभी पढ़ूंगी। राधे राधे, जय माता दी जी। खाना वाना हो गया कि नहीं? अभी लाइक की ही चल रहे, लाइव ही चल रही हो भाभी जी? नहीं, खाना वाना हो गया है कतवारू भैया। अपना बताइए, आप खाना वाना खा लिए हैं? थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, आते तो हो लेकिन लाइक करके चले जाते हैं भैया जी। प्लीज थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए आप लोग। हाँ दीदी, खाना पीना हो गया है, मैं थोड़ा सपोर्ट कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप सोचे कि सपोर्ट कर दें, बहुत बहुत धन्यवाद। सोचो मत, सपोर्ट करो, आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है हमें, प्लीज सपोर्ट करिए सब लोग। भाभी जी 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद कब चालू करती हैं? सो जाता हूँ। कब से कब ड्यूटी करते हैं आप बताइए कतवारू भैया? कब से कब तक ड्यूटी आपकी रहती है? दिन में करते हैं या रात में? राम कुमार भैया प्लीज कमेंट करिए, हिंदी में कमेंट करिए। आपका कमेंट मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगी। सुबह 9 जाता हूँ, शाम रात को 9 रात को आता हूँ, बनाने खाने में 11 बज जाता है। अच्छा भैया जी, तो मैं 10 बजे लाइव आती हूँ, ठीक? 8 बजे लाइव आती थी, अब सोच रही हूँ 10 बजे लाइव आऊंगी। हमें भी दिक्कत होती है, खाना वाना बनाना पड़ता है, तो 10 बजे मैं लाइव आऊंगी। 10 से 11, साढ़े 11 तक रहूंगी, जब तक नेट पैक रहेगा। जब खाली हो जाइएगा थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। आप दिन में नहीं टाइम पाते हैं तो कोई बात नहीं है। आजमगढ़ वाले भैया आप कहाँ चले गए? थोड़ा सपोर्ट करते करते प्लीज कमेंट करिए। जुड़ने से सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्लीज आप लोग कमेंट किया करो। 2-4 मिनट जो रहते हैं वो भी कमेंट किया करो। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। राम कुमार भैया आप चले गए हो क्या? अगर है तो कमेंट करिए। राधे राधे दीदी, राधे राधे। और सब लोग बढ़िया हैं घर में?
आप नहीं मानेंगे, इंग्लिश में कमेंट करेंगे राम कुमार भैया, हिंदी में कमेंट करिए प्लीज। अभी मैं बताई हूँ हमें इंग्लिश नहीं आती है ना, तब भी आप कर रहे हो। हिंदी में कमेंट करिए प्लीज। सब ठीक है दीदी, ठीक ही रहना चाहिए। 10 से 3 तक रहना पड़ेगा भाभी जी, ठीक है। ठीक है राम कुमार भैया, सोइएगा मत। आज जब तक नेट पैक चलेगा तब तक लाइव रहूंगी। तो कल से जुड़ेंगे ही नहीं आप, अगर आज हम 3 बजे तक रह जाएंगे लाइव। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। कतवारू भैया, भाभी इंग्लिश नहीं आता है तो क्यों चलाते हो लाइव? क्या करें, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो लाइव ना चलाऊं? बताइए, कहाँ लिखा गया है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो लाइव ना चलाए? और दीदी, आप प्रयागराज नहाने नहीं गई? नहीं, वहां इतना लोग मर रहे हैं कौन जाएगा वहां पे बताइए। गोलू कुमार, हमें इंग्लिश नहीं आती है तब भी मैं लाइव चलाती हूँ। जो लोग इंग्लिश में कमेंट करते हैं बोलती हूँ हिंदी में करिए। ऐसी बात नहीं है जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो लाइव ना चलाए। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। यही गोलू कुमार बोल रहे हैं भैया जी कि भाभी जी इंग्लिश नहीं आता है तो क्यों चलाते हो लाइव? अब बताइए, जिसे इंग्लिश नहीं आएगा उसका जीने का अधिकार नहीं है? हिंदी हर जगह रहती है, ठीक। अगर हिंदी पढ़ने नहीं आता तो आप कहते तो अच्छा लगता। अपनी अपनी सोच है राम कुमार भैया, जिसका जो सोच है वो बदलेगा थोड़ी ना। अब आपको आता है भाई, आए भगवान करे सबको आए, हमें नहीं आता है तो हम बता दे रहे हैं कि हमें नहीं आ रहा है। अब आप लोग सही सोचते हैं गलत सोचते हैं, आप लोग की मर्जी। अच्छा भैया जी, नींद आ रही है, सोने जा रहे हो? ठीक है, सो जाइए। आ जाया करिए लाइव में। मैं 10 बजे लाइव आती हूँ। अब 10 बजे आऊंगी, आज आई हूँ 10 बजे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए। हाँ, 10 से 3 तक रहूंगी राम कुमार भैया। आपको भी कमेंट करना पड़ेगा।
कमेंट करते रहिएगा। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। बाय बाय मत बोलो भाभी जी, अभी भैया जी को बोल रही थी, सोने जा रहे हैं। बाय। नहीं नहीं आते हैं कल ही आए थे, कल से नहीं आए, पता नहीं क्यों। इंतजार कर रही हूँ उनका, देखिए कब आते हैं। लगता है नाराज हो गए हैं भैया जी। मैं सोच रही थी कल आएंगे रात के लाइव में, न तो रात में आए, न तो सुबह में आए, न तो दोपहर में आए। आप भी उनको याद कर रहे हैं। हमारे जीजा जी नहीं, तुम्हारे जीजा जी हैं, हमारे नंदोई जी हैं। अब लाइव में आएंगे तो मैं नंदोई बुलाऊंगी उनको। नहीं जीजा नहीं, नंदोई बुलाऊंगी। इंतजार है, आ जाए तो उनसे पूछूंगी, नंदोई बन जाइए। नहीं तो भाई साहब, भैया कहने में मतलब नहीं अच्छा लगता है, तो भाई साहब कहेंगे तो अच्छा लगेगा। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। जीजा बोलो, जीजा है हमारे राम कुमार भैया, आपके जीजा जी हैं, हमारे नंदोई हैं। खुश हो जाएंगे एकदम आएंगे तो। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। अरविंद कुमार, भाभी जी नमस्कार। नमस्कार अरविंद भैया, आपका स्वागत है हमारे लाइव में, लाइक कर दीजिए। ठीक है भैया जी, अपना बताइए आप कैसे हो। हाँ खाना वाना हो गया भैया जी। आप खाना वाना खा लिए हो।
8 से ज़्यादा लाइक नहीं दिखाई दे रहा है भाभी जी। नहीं, 13 हो गया है। राम कुमार भैया 13 लाइक हो गया है। अरविंद कुमार ही गए भाभी जी। हाँ, अरविंद कुमार भैया आ गए हैं भाभी जी। हमारा खाना पीना हो गया है। अच्छा भैया जी, और बताइए कैसे हो? बहुत दिन के बाद आप लौट रहे हो, भूल गए थे क्या? जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए। अरविंद भैया लाइक नहीं हुआ है, प्लीज लाइक कर दीजिए। स्क्रीन को 2 बार टच करिए, लगातार लाइक हो जाएगा। काहे उसके पहले नहीं आएंगे? उसके पहले आ जाइए, फिर मोनेटाइज हो जाएगा, तब आ जाइएगा। एक ही बार आएंगे? नहीं होगा तो नहीं आएंगे हमारे घर, इसका मतलब। जब हमारा चैनल मोनेटाइज होगा तब तक तो आप चले जाएंगे वहां राजस्थान, तब कैसे आएंगे बताइए? अरविंद भैया प्लीज कमेंट करिए। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किए हैं तो। लाइक 15 लाइक बेटा। जय श्री कृष्णा, खुश हो। गुलाब लिखते रहे जिंदगी, गुलाब खिलते रहे जिंदगी की राहों में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाहों में, खुशी की लेख मिलती रहे कदम आपको देखता हूँ दिल से, दुआ हर वक्त आपको। राधे श्याम सीता राम, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सदा हमेशा करो समुखी रहो, गणेश पंचम देव रक्षा करो, ब्रह्म विष्णु महेश देवी जी की कृपा आप पर बनी रहे, पर आपका स्थल रहे, खुश रहो। आत्म सिद्धि जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। राधे 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 राधे। खुशबू आपकी आईडी पर किसने नाम लिखा? हाँ, खुशबू आपकी आईडी पर किसने नाम लिखा? हमने लिखा, क्या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी, एक बार तो आपसे मिलने जरूर आऊंगा। अच्छा, चलिए ठीक है, देखते हैं वो दिन कब आता है, वहां से भी आ जाएंगे भाभी जी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया। सीताराम 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 सीताराम। हम तो सोचे आप चले गए जीत भैया। गोलू कुमार, अब आप बताइए, मैं कमेंट पढ़ रही थी।
क्या हुआ? हमारे नाम से आईडी है, कोई दिक्कत? अगर हम बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो कौन नाम लिखेगा बताइए? और बताइए जीत भैया, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है हमें। आप बहुत मस्त डांस करते हैं। लाइव कब चालू करते हो जीत भैया? मैं आज देखी थी आप लाइव भी आए थे। बताइए कितने बजे लाइव आते हो? जीत बहादुर भैया, कन्नौजिया। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज कमेंट करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। क्या बात है भाभी जी, इंग्लिश पढ़ने में एकदम वेट। आपके सब कमेंट पे हंसी आती है हमें। राम कुमार भैया, ऐसी ऐसे भाभी थोड़ा देर के लिए चालू किया था लाइव वीडियो, मगर मैंने मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं हटा दिया। काहे काहे अच्छा नहीं लगा जीत भैया? 3 बार आप चालू किए थे, हटा दिए हो? अभी मैं शाम को देखी थी, तो सोच रही थी भैया जी जुड़ेंगे तो पूछेंगे कब लाइव आते हैं। तो क्या नहीं अच्छा लगा? कोई लोग जुड़े नहीं थे? जब नहीं जुड़ते हैं नहीं अच्छा लगता है ना। ऐसे हमें भी बोर हो जाते हैं, बंद कर देते हैं लाइव। लेकिन जब लाइव आने लगोगे तो लोग जुड़ेंगे। टाइम मिल जाता है, हम टाइम निकाल लेते हैं, खाना बनाते रहते हैं, देख लेते हैं। जो जो हमारा सपोर्ट करता है, जिसकी जिसकी आईडी रहती है, हम जरूर देखते हैं भैया। हाँ, अच्छा लगा? मुझे नहीं अच्छा लगा, वीडियो में बोल नहीं पा रहा। आप बोल नहीं पा रहे थे? पहली बार जब चालू करो शर्म आती है, हम भी नहीं बोल पाते थे जीत भैया। धीरे धीरे आप लाइव चालू करिए, बोलने लगेंगे। ऐसी बात नहीं है। हम भी बहुत घबराते थे जब लाइव चालू करते हैं, हमारे घर में सब लोग बोल रहे थे कहाँ कहाँ से सब लोग देखते होंगे। बहुत घबराते थे लाइव पे। कम से कम 15-20 दिन तक नहीं बोल पाती थी। भैया जी सिखाते थे, बगल से गुस्सा भी करते थे, बोलने नहीं आता है। फिर उसके बाद बोलने लगोगे आप। लाइव चालू किया करो, 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। सपोर्ट तो सबसे ज्यादा मैं करता हूँ भाभी जी, आपका भी वीडियो देखती हूँ। जो वीडियो आप डाले हो देखिए, मैं देखी नहीं हूँ, सब पे कमेंट की हूँ, सब वीडियो देखी हूँ। बताइए देखी हूँ कि नहीं?
आप वीडियो ही नहीं डालते हैं, डालिए वीडियो, मैं देखूंगी। हम भी आपको सपोर्ट करूंगी सबसे ज्यादा। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए प्लीज। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। हमको चैनल नहीं चलाना है भाभी जी के। अच्छा, चैनल नहीं चलाओगे? मत चलाइए, अगर चैनल चलाने लगोगे तो सपोर्ट कौन करेगा? हाँ, सही कह रहे हैं भैया जी, मत चलाइएगा। नहीं, जो आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तभी मैं कह रही हूँ भैया, आपका भी जितना वीडियो मैं देखी हूँ, और वो है सचिन भैया हैं ना, हाँ, नहीं रितेश भैया, उनका सब वीडियो देखी हूँ, सचिन भैया का वीडियो देखी हूँ। पंखा लगा है? अभी ठंडी लगने लगेगी, मच्छर लग रहे हैं, आज धूप था ना सुबह में। जिस दिन ज्यादा धूप रहता है शाम को मच्छर लगते हैं। 15 दिन के बाद पंखा भी चलने लगेगा, कोई शक नहीं है। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए प्लीज कमेंट करिए। जीत भैया, आप चले गए हो क्या? मैं तो अभी चालू करके लेटा हूँ। आपको ठंडी नहीं लगती है ना? बारह तक भाग दीजिए। ठीक है, 12 बजे तक रहूंगी। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए प्लीज कमेंट करिए। हमारे लाइव में सभी का स्वागत है, जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए आप लोग। सोच रहे थे देखिए कितना बजा, अभी 11:30 हो रहा है। 11:35।
जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। लाइक करिए प्लीज, कमेंट करिए आप लोग। घड़ी की तरफ नहीं देखूंगी, सामने देख रहे हूँ। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। नहीं, प्यास नहीं लगी है। पानी पीऊंगी ना, गला दर्द करने लगेगा, जुकाम पकड़ लेगा। लगातार बोल रही हूँ, तुरंत पानी पीऊंगी, सुबह के टाइम गला बैठ जाएगा। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। जुड़े रहते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट करिए। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। लाइक कर दीजिए प्लीज, कमेंट करिए। नहीं, नींद नहीं आ रही है। हमारी आंख बता रही है नींद आ रही है।
हैरी भैया फिर से आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया जी। नींद में हाँ, नींद में क्या लिखे हैं भैया जी? होश में उससे काम कर तुम्हारा दीदी। अच्छा, कमेंट नहीं करते हैं? हाँ, हैं हमारे जैसे। अच्छा, बता रहे थे कि नींद आ रही है। हैरी भैया आपको तो नींद आ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हैरी भैया कैसे भैया जी? हैरी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए प्लीज। स्क्रीन को 2 बार टच करिए, लाइक हो जाएगा। प्लीज कमेंट करिए। हमारे लाइव में सभी का स्वागत है। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। अगर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे आईडी का नाम खुशबू यादव आधी गीत है। झगड़ा हुआ था वीडियो बड़ा यम। हरी भैया कमेंट करते हैं तो हमको हंसी आती है भाई। अच्छा, आप समझ रहे हैं तो आप हंस रहे हैं, हम तो समझ ही नहीं रहे हैं। क्या बताएं? हम धन्यवाद धन्यवाद करेंगे। आप हंसिए। 10 आदमी से अच्छा, 10 आदमी से खेलने कुश्ती की वीडियो। अच्छा, 7 के। अच्छा भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी भैया बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। सबका कमेंट नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट करिए। लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए आप लोग। अगर लाइव में जुड़े हैं तो प्लीज कमेंट करिए। हाँ, काहे?
बताइए राम कुमार भैया। कैसी दिखती हैं? मार्केट हेलो दीजिए। वजह से क्या है? अच्छा आदमी को अकेला संभाला था कि दीवाना। जयपुर से आदमी को तो मैं से मार हाँ? खिलौने से मारा था दीदी। अच्छा भैया जी। जयपुर से थे वो। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज कमेंट करिए। हिंदी में कमेंट करिए। अच्छा हाँ, राजस्थानी लोग को हम भी देखे हैं, घाघरा पहने रहती हैं और ब्लाउज चुनरी लिए रहती है ना। हाँ देखी हूँ। शाहगंज गई थी ना, वहाँ एक एक औरत आई थी, उनका मतलब बच्चा बीमार था, एडमिट करने आई थी, 5-6 लोग थे। उनका भाषा समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग बोल रहे थे राजस्थानी है। आज जयपुर के पास में माता दीदी पंडा।
सुबह में 5 बजे। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। 3 लोग जुड़े हैं, कमेंट नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट करिए। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। आठ मिनट बाकी है। हाँ 8 मिनट बाकी है। घड़ी की तरफ नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे मोबाइल में। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। हरी भी आप जुड़े हैं तो कमेंट करिए प्लीज, लाइक कर दीजिए अगर नए लोग जुड़े हैं तो। दो लोग जुड़े हैं, कोई लोग जुड़े नहीं है। आप चाहे हैरी भैया हो चाहे और कोई हो, एक लोग और हैं, 3 लोग हो गए। जुड़े रहते हैं कमेंट भी नहीं करते हैं ना, तो कैसे पता चलेगा कौन जुड़ा है कौन नहीं। जो लोग जुड़े हो प्लीज कमेंट करिए। अगर जुड़े हैं तो कमेंट करिए प्लीज, लाइक कर दीजिए। हमारे लाइव में सभी का स्वागत है, प्लीज कमेंट करिए। हिंदी में कमेंट करिए, हिंदी में कमेंट करिए भैया जी। .
नहीं भैया, नींद नहीं लग रही है, सच बता रही हूँ, नींद नहीं लग रही है, मच्छर लग रहे हैं। चाय पीना है आपको? आप तो रात में ही चाय पी लेते हैं, खाना खाने के बाद भी पी लेते हो चाय ना। आप मत कष्ट करिए, अगर पीना है तो बता दीजिए, हम बना देंगे। लेकिन हमें नहीं पीना। एक घंटे नहीं, 1 2 3 घंटे रहूंगी। आज अगर मैं 1 घंटे और रह जाऊंगी तो कल से आप जुड़ेंगे ही नहीं ना, सच बता रही हूँ। सुबह में उठ नहीं पाएंगे। आ? भाभी जी सब सेल्फी ले रहे हैं। कौन? कौन सेल्फी ले रहा है? जो लोग जुड़ रहे हैं चले जा रहे हैं वो लोग। भैया, हिंदी में लिखिए। इंग्लिश हमें सच में नहीं पढ़ने आता, झूठ नहीं बोल रहे हैं। हिंदी में लिखिए। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज कमेंट करिए। सभी का स्वागत है हमारे लाइव में, जितने लोग जुड़े हैं आप लोग प्लीज कमेंट करिए। बस स्विच ऑफ होने वाली है मोबाइल, तब कैसे हम रहेंगे 1 घंटा और? हाँ, धीरे धीरे आने लगेगी। सही कह रहे हैं। नहीं तो आप हिंदी में कहिए करो कमेंट, हम आपका कमेंट इंग्लिश वाला पढ़ेंगे ही नहीं।
जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज कमेंट करिए। क्या मजाक कर रहे हो? धीरे धीरे इंग्लिश आने लगेगा कि इंग्लिश में जो कमेंट कर रहे हैं वो मजाक कर रहे हैं? हैरी भैया होंगे लाइव में, कमेंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सो ले रहे हैं तब कमेंट कर रहे हैं। हैरी भैया को जानते हो भैया जी? आप जानते हो उनको? खाना कौन बनाएगा? हम बनाएंगे खाना। खाना खाना है। हम लोग सब लोग मिल के खाना बनाते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं खाना खाएंगे। कोई लोग जुड़े ही नहीं है, आप ही जुड़े हो। भोजपुरी भोजपुरी में लिखो, लिखो भोजपुरी में। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे लाइव में, बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए। और बताइए। 12 बज गया क्या? हाँ तभी तो। 12 बज गया है, फिर से स्वागत है हमारे लाइव में। हाँ, किसी के लाइव में आप चले गए थे क्या? अभी अभी एक भैया हैं, चालू किए हैं लाइव। दूसरे मोबाइल है? अच्छा, दूसरे मोबाइल से देख रहे हो? हाँ, रात को चालू करके रख देते हैं, सो जाते हैं। कमेंट करते रहिए आप लोग। सबका स्वागत है लाइव में।
जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। हमारे लाइव में कोई लोग आए ही नहीं है। 2-3 लोग आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्या बात है, कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, फिर चले गए। जब मैं बोलती हूँ प्लीज कमेंट करिए तब चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। कल नारायण आएंगे, आप जानते हो क्या उनको? आपको पता है भैया जी कौन है? हाँ, कमेंट तो नहीं कर रहे हैं। आज नहीं कर रहे हैं कमेंट। आज मैं 8 बजे लाइव चालू की थी तो बोल रहे थे, कह रहे थे खाना वाना खा लिया करो फिर चालू किया करो बाद में। खाना भी नहीं खा पाती हो, कर रहे हैं कमेंट। हाँ, आपका इंतजार था, लाइक कर दीजिए प्लीज। हाँ, आ गए। आप पूछ रहे थे, आ गए भैया जी। राम कुमार भैया पूछ रहे थे, भैया जी नहीं कमेंट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे थे, हमारे पड़ोसी में रहते हैं भाभी जी। अच्छा, कितना समय हुआ लाइव चलाते हैं? 2 घंटे, 2 घंटा होने वाला है, 2 मिनट बाकी है। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं हुआ है, प्लीज लाइक कर दीजिए। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। लाइक भी नहीं किए हैं, प्लीज कर दीजिए लाइक। हाँ। भैया जी का कमेंट फटाफट आ रहा है। अब तक कहाँ थे आप? अभी टाइम मिला है, लाइक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए।
भैया जी सोकर उठ गए हैं? नहीं, सो के नहीं उठे हैं, ड्यूटी पे है ना भैया, टाइम मिला होगा अभी। हाँ, अच्छा, 12 बजे के बाद चालू हो जाता है? सब बढ़िया है, अपना बताइए, आपका क्या हाल चाल है? हाँ, लाइक हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए। करामत भैया, लाइक डन, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आ जाओ, थोड़े खाने का हवा दे आपको। किसको बुला रहे हो, राम कुमार भैया को? अकबर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए, खाना वाना हो गया आपका? अकबर भैया, प्लीज बताइए, खाना वाना खा लिए हो भैया जी? अच्छा, खाना हो गया, ड्यूटी पे होंगे ना भैया? हाँ हाँ, ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, तुमको देख रहे थे, कौन कौन सा कमेंट आ रहा है? किसको? हमको? हमको हवा खिलाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद अकबर भैया, कमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। अकबर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, शिवांगी का लाइव अब चालू हुआ है? यही लगता है, जब 12 बजे उनका फ्री डाटा चालू होता है तभी चालू करती है ना? अकबर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना सपोर्ट करने के लिए भैया जी। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज कमेंट करिए। अकबर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। पता लग रहा है आप आ गए हैं अब।
कहाँ? गुजरात में ना। हाँ भाभी जी, हाँ, अब पता लग रहा है कि आप गुजरात आ गए हैं। बाय बाय राम कुमार भैया। लिख के कमेंट करिए प्लीज, सपोर्ट कर रहे हैं कि बाय बाय बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अकबर भैया, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार भैया, आपको भी। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, आप लोग। सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है भैया जी, करिए राम कुमार भैया। मैं सोच रही थी आप जा रहे हैं, तभी बोली कि लिख के कमेंट करिए आप अगर जा रहे हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद अकबर भैया। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ड्यूटी पर है ना भैया राम कुमार भैया। अकबर भैया ड्यूटी पर हैं, वहां से कमेंट कर रहे हैं तो लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए इमोजी भेज रहे हैं। उससे भी सपोर्ट मिलता है। अच्छा, 2% बचा है आपकी मोबाइल। ठीक है राम कुमार भैया, आप तब सो जाइए, अभी मैं भी बंद कर दूंगी, भैया यही जुड़े हैं। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। अकबर भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ठीक है, तब आप भी मुझे दीजिए। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। अकबर भैया आप चले गए हैं क्या? प्लीज बता दीजिएगा। राम 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 राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया जी, हाँ, बंद कर दे रही हूँ अभी आपका मोबाइल तो डिस्चार्ज हो गया। सीताराम 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 सीताराम। अकबर भैया लग रहा है चले गए हैं। हाँ, मैं ऐसे बैठी रहूं?
बताइए। कमेंट करिए प्लीज। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। गुड नाइट भैया जी, बाय बाय, शुभ रात्रि। राम कुमार भैया बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय। नेट फ्री हो गया है आपका 12 से, तब कब तक ऐसे बैठी रहूंगी? तब सो जा रही हूँ। अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया जी, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि। ठीक है, अभी हम घर आएंगे 3 बजे। ठीक है भैया जी। हाँ, आप पहले ही बताए थे 12% था, तब तब से आधा घंटा बीत गया। ठीक है राम कुमार भैया, कोई बात नहीं है, मोबाइल लगा दीजिए, चार्ज हो जाए। नेट फ्री चल रहा है, लाइव चालू रहेगा, हम भी जा रहे हैं सोने। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए राम कुमार भैया, आपको भी। बाय बाय भैया। ओके भैया जी। बाय बाय भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी सपोर्ट करने के लिए।
नहीं, नहीं भैया जी, आज बंद नहीं करेंगे। भैया जी बोल रहे हैं चलने दीजिए। देखना है कितना व्यूज आता है। अच्छा, भैया जी बोल रहे हैं देखना है कितना व्यूज आता है, तभी मना कर रहे हैं। इस टाइम नेट फ्री है ना? आज चालू रहेगा क्या? हाँ, लगा दीजिए। मोबाइल चार्ज हो जाए फिर जुड़ जाइए, सो जाइए चार्जिंग पे लगा के। हम भी सो रहे हैं, क्या करें, कब तक बैठे रहेंगे, कमर दर्द करने लगा। चलो ठीक है भाभी जी। ठीक है राम कुमार भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सपोर्ट करिए, हम सो रहे हैं। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद भाभी जी। बाय बाय भैया, गुड नाइट, सो जाइए। इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार भैया आपको। आज खाना वाना खा लिया कि नहीं? हाँ, खा लिए हैं। आप चले गए थे ना, उसके बाद खाना वाना खा के तब लाइव चालू की थी। ये वाला इमोजी ना भेजा करो। परसों में परी दीदी के लाइव में गई थी, वो मना कर रही थी। ये जो अभी भेजे हो। हाँ, सब लोग सो गए हैं, कोई है नहीं, आप बच्चे हो। आप कमेंट करिए। अभी मैं जाग रही हूँ, नींद आ जाएगी तो हम भी सो जाएंगे। अरे भैया 4 बार लाइव में जुड़े थे, जा जाके जा जाके। ठीक है, नहीं बंद करेंगे, लेकिन चार्ज कितना है? 57 है, 57% है अभी चार्ज।
पढ़ रही हूँ, कमेंट पढ़ रही हूँ, करिए। आप इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। रात भर जागते हैं, इतने अच्छे इंसान हो। कहाँ ड्यूटी लगी है? वहीं। काहे चिल्ला रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। पंखा चालू है कि नहीं? नहीं, पंखा कहाँ चालू है। आज मच्छर बहुत लग रहे हैं। नहीं, पागल नहीं हो। पागल लोग रहते हैं, समझदार लोग। ऐसी बात नहीं है। बैठ जाए, बताइए। बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइट है। अच्छा, थाने पे अपना नाम लिखवा लिए हो? ठीक है। अच्छा है थाने पे। वही तो, अकेले ही जुड़े हो तो कौन कमेंट करेगा। राम कुमार भैया कमेंट कर रहे थे, शुरू से लेके जुड़े थे, मोबाइल उनका चार्ज नहीं था,
11:30 बजे बता रहे थे, 12 पॉइंट बचा है। वही अकबर भैया लास्ट में आ गए, अजीत भैया आए थे। जब कोई लोग नहीं जुड़े हैं, आप जुड़े हो तो और कौन कमेंट करेगा बताइए। कोई आ जाएगा अभी, बुलाते भटकते लाइव चालू रहेगा तो। करिए कमेंट, हम पढ़ेंगे। ठीक है। मच्छरवा का नाम बोला था। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए प्लीज। लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। सभी का स्वागत है हमारे लाइव में। जो लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए प्लीज। अच्छा, 2 घंटे में छुट्टी हो जाएगी। लग तो जा रहे हो सोना। नहीं, जाग रही हूँ।